জয় মা সারলা, জয় মা সারলা, জয় মা ভবানী, জয় মা শিবানী, জয় মা কটকচণ্ডী, জয় মা বিরজা। জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী, জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী, ভব তুমে ভব, ভব তুমে ভব। পাপ বুঝে নাহি পুণ্যর মহত, পাপ বুঝে নাহি পুণ্যর মহত, মিছ বুঝে নাহি সত, স্বার্থ বুঝে নাহি ত্যাগর মহত, ক্রোধ বুঝে নাহি শান্ত, পঢ়ুছি অধর্ম মিত, জানি শুনি সর্বে মর্ত্যকু ডাকন্তি, নিজ খোলে নিজ গাত, নিজে খোলে নিজ গাত। জুই জ্বলি গলে মশারি বুঝে না, জুই জ্বলি গলে মশারি বুঝে না, পাউଁଶର মূল্য কেতে, ভুলিগলা পরে প্রেমিকা বুঝে না প্রেমর মূল্যটা কেতে, প্রেমর মূল্যটা কেতে। প্রিয় দর্শক বন্ধু, ওড়িশার সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চ, ওড়িশার শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চ, ঐতিহাসিক মহাকুম্ভ মেলা ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি সনাতন সেবা আনুকূল্যরে কোଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଯିବାଜିବାତ କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭାଇରାଲ সেই ଗୋଟିଏ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ରାତି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିବା সেই ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଦେଖିଲା ଭଳି ଶିଖିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ନାଟକ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ନାଟକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ନାଟକ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇ ନାଟକ, ବାପ ମାଆକୁ ନେଇ ନାଟକ। ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ରହସ୍ୟ ରଞ୍ଚିତ ନାଟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରି ଚାଲିଥିବା ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ତୋତେ ତ ପୂର୍ବତନ ସବେ ସମ୍ପଦର ନିୟମ ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ହୁସିଆର ଅଭିନୟ କରିବା ଯେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ, ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର 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 ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିରୋ ଚିତୁ, action hero Pankaj,
ট্র্যাজেডি কুইন নলিনী সোয়াই, চুলবুলি নায়িকা পূজা, মিস পূজা, রোমান্টিক নায়িকা মামুনি, বিউটি কুইন সোনম, স্টাইলিশ হিরো জিতেন্দ্র দাস জিতু, যুব খলনায়ক অভয়, জবরদস্ত কমেডি মুনা ও কেଳୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରାବାସ ଉଡ଼ାକଗଣଟ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ପୁରା କାହାଣୀ। ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୋ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି କୋଣାର୍କ ଏ ବର୍ଷର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଅୱାର୍ଡ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୋ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଷକ ମୋ ନିର୍ମଳ ମଲ୍ଲିକ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।